बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर ताइब। हम इस वक्त मौजूद हैं नईम शुगर क्लिनिक भीमबर आज़ाद कश्मीर में। नाज़रीन इकराम, एक वक्त था जब हम बचपन में सुना करते थे कि फलां शख्स को शुगर का मर्ज जो है वो लाहक हो गया, लेकिन आज के इस दौर में हर दूसरा शख्स शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मर्ज में मुब्तला नजर आता है। हम इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद नईम असलम चौधरी साहब के पास मौजूद हैं, जो शुगर स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि शुगर क्या है और इसके मरीजों की तादाद रोज बरोज क्यों बढ़ती जा रही है? जो लेटेस्ट सर्वे है उसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 4 में से 1 फर्द को शुगर का मर्ज है। और शुगर तब हम कहते हैं जब एक बंदा है अपनी ब्लड शुगर चेक कराता है और उसके 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। एक खाली पेट अपनी शुगर चेक कराने का, उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। फिर खाना खाने से 2 घंटे बाद वो तीसरा एक टेस्ट होता है HbA1c। जब वो अपनी रेफरेंस वैल्यू से बार बार ज्यादा आएगा तो हम बोलेंगे कि इस बंदे को शुगर का मर्ज है। अच्छा, ये बताएं कि शुगर की मुख्तलिफ अकसाम क्या हैं और इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है? देखें, बेसिकली शुगर की तो काफ़ी किस्म की अकसाम है, लेकिन बुनियादी जो है उसको हम 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक को हम मेडिकल में बोलते हैं टाइप 1, और दूसरी जो होती है टाइप 2, और तीसरी को हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो हमारे मुल्क में ज़्यादातर 20 साल की उम्र से पहले बच्चों को होती है। और उसमें ये होता है कि उसमें बच्चों को पहले दिन से ही इंसुलिन लगानी पड़ती है, क्योंकि जिस्म में इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती। जो दूसरी टाइप 2 होती है वो ज़्यादातर हमारी 20 साल की उम्र के बाद होती है, और उसमें ये होता है कि इंसुलिन तो होती है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। तो उसमें हम ये करते हैं कि वो बंदे को शुरू में दवा देते हैं, बाद में उसको भी इंसुलिन लगानी पड़ती है। और तीसरी जो शुगर होती है वो हमला औरतों की होती है, जो हमल के दौरान पता चलती है और हमल के बाद अक्सर लोगों को ख़त्म हो जाती है। शुगर की इब्तदाई इलामात कौन सी हैं जिन्हें लोगों को संजीदगी से लेना चाहिए? अगर कोई भी बंदा ऐसा है जिसको दरअसल में से कोई भी अलामात आ रही हैं, तो उसको अपनी जो ब्लड शुगर है वो ज़रूर चेक करानी चाहिए। पहला ये है कि बार बार ज़्यादा पेशाब का आना, इसके बाद ये कि गला खुश्क होना, प्यास ज़्यादा लगना, वज़न में किसी भी वजह के बगैर कमी का सामना करना पड़ना, आपके जिस्म में थकावट सी होना, नज़र में धुंधलापन सा होना, और इसके बाद है कि अगर आपको किसी जगह पे ज़ख्म हो गया तो वो ज़ख्म बोल नहीं रहा, तो फिर आपको अपनी ब्लड शुगर है वो ज़रूर चेक करानी चाहिए। शुगर के मरीजों के लिए क्या कोई मखसूस खुराक होती है? 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में मानना है कि वो जितना हो सके उनको अवॉइड करें। बाकी ये होता है कि डायबिटीज़ के अच्छे कंट्रोल के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने कोई भी खुराक खानी है उसके आपने पोर्शन को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। और मेरा ये मशवरा होता है कि जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है उसमें जो खुराक की जो मैनेजमेंट है, डाइट प्लान है, एक बहुत बड़ा पिलर है, और उसका भी प्रॉपर होना इंतहाई ज़रूरी है। शुगर की बीमारी को क्या मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल ही किया जा सकता है? जो उसकी पहली किस्म है टाइप 1, उसको तो बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो दूसरी टाइप 2 है, अगर वो बिल्कुल इब्तदाई मरहले में पता चल जाए, तो उसकी जो सबसे बड़ी जो वजह होती है वो हमारे वज़न का ज़्यादा होना है। तो जब हम अपनी खुराक के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वॉक वर्जिश करते हैं, और हमारे वज़न में कमी आती है, तो उस वक्त वो शुगर है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन लेट लेट स्टेजेस में उसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। वो तीसरी जो जिद्दियाँ आपको बताई है हामला औरतों की शुगर, वो अक्सर हामिला औरतों को हमल के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी ये गाइडलाइंस हैं कि हामिला औरत को हर साल में अपनी ब्लड शुगर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। शुगर की रोकथाम के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? जब एक बंदा शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाता है, तो उसकी जो फिजिकल है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, और फाइनेंशियली भी उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। उसके यही है कि बंदे को चाहिए कि वॉक और वर्जिश को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, और जो फास्ट फूड हो गए, फ्यूजी ड्रिंक्स हो गए, बेकरी की अशिया हो गई, इनका इस्तेमाल लिमिटेड करते हैं। शुगर के मरीज के लिए वर्जिश कितनी अहमियत रखती है और कौन सी वर्जिश करनी चाहिए? जो शुगर का मरीज है उसको एक हफ्ते में 150 मिनट की जो नॉर्मल वॉक है वो करनी चाहिए। अगर वो नॉर्मल से थोड़ी सी हाई एक्टिविटी कर रहा है, जिसे हम जॉगिंग बोलते हैं, उसके बारे में ये कहते हैं कि उसको 75 मिनट की कम से कम एक हफ्ते में वॉक शुरू करनी चाहिए। इंसुलिन क्या है?
جو ٹائپ 1 کے شوگر کے مریض ہیں ان کا تو علاج ہی ہے کہ ان کو انسولین ہی لگنی ہے۔ جو ٹائپ 2 جو شوگر کے مریض ہے جس میں ان کے اندر انسولین تو ہوتی ہے قدرتی جو ہوتی ہے، لیکن وہ انسولین کی وجوہات کی وجہ سے اپنی شوگر کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، ان میں ہم لوگوں کو کچھ ادویات دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنی واک اور ورزش کو معمول کا حصہ بناتے ہیں، اور جب ان کا جو وزن کم ہوتا ہے تو اس کی ادویات کے ساتھ ان کی شوگر کنٹرول ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کو کس قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے؟ شوگر کو ختم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم شوگر کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جیسے کہ اس کی دیکھیں ایک سمپل ورڈ ہے بلڈ شوگر۔ بلڈ جس پارٹ میں جاتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ شوگر ہماری آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، ہمارے گردوں کو متاثر کرتی ہے، ہمارے دل کو متاثر کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کو بھی شدید حد تک متاثر کرتی ہے۔ کیا شوگر ایک وراثتی مرض ہے اور یہ کیا ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیل سکتا ہے؟ ٹائپ 1 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیورلی وراثتی نہیں ہے، لیکن جو ٹائپ 2 ہماری شوگر ہے اگر خاندان میں کسی بھی ایک فرد کو مبتلا ہو گئی ہے تو چانسز ہیں کہ اس کی نیکسٹ جنریشن میں یہ مرض ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اس طرح ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جیسے کہ مجھے شوگر ہے اور آپ نارمل ہیں، ہم دونوں گٹھے کو چیز شیئر کر رہے ہیں، یہ اس طرح ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ہمارے جین ہیں، جینیٹیکلی ہماری وجہ سے وراثت کے طور پر یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ آخر میں آپ شوگر کے مریضوں اور عام جو عوام ہے ان کو شوگر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پریونشن کے شوگر سے بچاؤ کے لیے کیا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، وہ لوگ جن کے خاندان میں شوگر ہے یا پھر جن کا وزن زیادہ ہے تو وہ یہ کریں کہ واک اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ دوسرا یہ کریں کہ اپنے وزن کے اوپر خاص دھیان کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی اسٹریس فیکٹر ہے اس سے وہ نکلیں اور اپنی اسٹریس کی مینجمنٹ برابر کریں۔ وہ لوگ جن کو شوگر کا مرض ہو چکا ہے ان کے لیے 5 جو ہیں وہ اصول ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اسٹریس فری لائف، دوسری یہ ہے کہ پراپر نیند ہونی چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر ان کو دھیان دینا چاہیے، اور اپنے معالج کی بتائی گئی خوراک کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو تجویز کردہ ادویات ہیں وہ باقاعدگی سے لیں، اور آن آف اپنے معالج کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنے بلڈ شوگر کو ضرور چیک کیے گا۔ ڈاکٹر صاحب اگر کسی مریض نے آپ کے پاس چیک اپ کروانا ہو تو ہمیں ایک اپنی ڈیٹیل میں بتا دیں کہ آپ کا جو کلینک ہے وہ کہاں پر واقع ہے اور کس وقت آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں؟ یہاں پہ جو نیم ڈائبٹیز سینٹر بھمبر میں جو کہ مین جو ہے شاہراہ ہے گجرات کے اس کے اوپر ہے، تو وہاں پہ میرے اوقات کا مشورہ آج کل موسم سرما میں ہے وہ شام 3 سے لے کے 7 بجے تک ہیں، اور موسم گرما ہے وہ 4 سے 8 بجے تک ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل میں کوٹلہ میں جو سردوار روڈ ہے اس میں احسان کلینکل لیبارٹریز ہے، وہاں پہ کلینک کر رہا ہوں۔ وہاں پہ میرے سوموار سے لے کے جمعرات تک اوقات کار مشورہ صبح 8 بجے سے لے کے دن 2 بجے تک ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ شوگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد نعیم اسلم چودھری، جن کا کلینک صاحب بھمبر گجرات شاہراہ بالمقابل اسکول روڈ پر موجود ہے۔ یہ ہمیں شوگر کے متعلق معلومات اور اس سے بچنے کے بارے میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ قیصر طائب، بھمبر، آزاد کشمیر۔